Like, subscribe, and get notified. आज 14 दीस जाले मागीर किती रिप्लाय येता तुमकां मागीर तुम्ही किती एक्शन घेता A large number of protesters opposing the proposed Bandara project on the Zuari River at Mirabagh staged a gherao at the Savordem village panchayat. The protesters gathered in significant numbers and demanded that the panchayat take a firm stand against the project. During the agitation, Sarpanch Chinmay Naik held discussions with the agitating residents in an attempt to calm the situation. However, protesters insisted file FIR against the contractor and those they consider responsible for the project. They warned that unless concrete steps are taken, they would not allow the Pach members to leave the panchayat premises. तू FIR आमची मागणी तू एक तर तुम्ही सांगला आपल्या खबर ना कोणी खड्डे मारल्या खबर ना जाल्यार त्या मनशाचेर खड्ड्याचेर FIR फायल मारले हे 6 महिने जायचो तो खड्डो इल्लीगल कसो होता तुम्ही खंय आसलेली खंय न्हिदलेली इतली दीस खंय न्हिदलेली ते इतली खंय न्हिदल्या म्हणटात तुमच्यान जायना रिजायन जाय सगळे रिजायन जाय तुम्ही लायकी ना पक्षाची तुम्ही कोण लायकी ना तुमकां खबर ना हांव सांगता हे खड्डेमाला तो आरोपीचें नांव हांव सांगता मनोज दुकळो हे मनशान येवन ते 2 खड्डे मारल्या आनी आज अशी परिस्थिती आसा की गोरू वता कुत्री वता मनीस वता तितून उदक वता आनी खूब तेगे पळय वर जाला ते गडे मारता दुसऱ्या पावसाक हे उदक भरतले आणि हांगा कोणी पुढून म्हणतात की तो बसून राहतले आम्ही सगळ्यांना रावया त्याने मनोज दुकळ्याचेर तुम्ही FIR करा हय हांव तेका लागून सांगता सगळे सारखे ऑथॉरिटी पर्सन न्हू पूण म्हाका हायर ऑथॉरिटी विचारचे पडटा त्या प्रमाणे एक्शन घेतले आमी